कल्याणोत्रो नहायितः कार्षीवधप्रगाणेन वृषभेन इदामहे नन्दिकेशनं सम्पूज्य ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म लोकाः समस्ताः अद्य पूर्वोच्यते एवं गुणविशेषणविशिष्टायां सुपतितो श्री पार्वती राज्ये नन्दञ्चागविलो गजगन्निकः लम्बोदरस्य विकटो कल्याणोत्रो नहायितः कार्षीवधप्रगाणेन वृषभेन इदामहे नन्दिकेशनं सम्पूज्य ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म लोकाः समस्ताः अद्य पूर्वोच्यते एवं गुणविशेषणविशिष्टायां सुपतितो श्री पार्वती राज्ये नन्दञ्चागविलो गजगन्निकः लम्बोदरस्य विकटो कल्याणोत्रो नहायितः कार्षीवधप्रगाणेन वृषभेन इदामहे नन्दिकेशनं सम्पूज्य ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म लोकाः समस्ताः शरण्ये त्र्यम्बके देवे नारायणे नमोस्तुते कल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लब्धं लब्धं श्रीदेवपदीयराजत्सम्भोगं भोगा चित्रकेतुप्रभानाभान् संवहान् ज्योतिष्काकस्तेजस्त्रानाथवक्रस्तमन्नभितमन्नो रोदना लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ईश्वरानुग्रह प्रसादति